राज्यर प्रथम जुडिशियाल आर्काइव उद्घाटित होइछि कटक स्थित जुडिशियाल एकाडेमी निकट में वर्तमान आर्काइव निर्मित कराई मुख्यमंत्री अभिभाषण को सीधासख नहीं जाउछु निज निजर योगदान देइछन्ति। आज मध्य सेहीपरि एक विचित्र परिस्थिति सृष्टि होइछि। आज मान्यवर न्यायालयंकर प्रत्येकटी फैसला सेमानंकर सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन मध्य तन्न तन्न करी तर्जमा करा जाउछि। न्यायालय रे सबु बेले जनंकर जितापट होइथाय एवं आउ जनंकर हार। एही परिप्रेक्षी मु समस्त को मने पकई देवा पई चाहे जे आज न्यायदेवी चक्षुरु अंधपुटुली हटि जाइछि। आज न्यायदेवी उन्मुक्त नयन रे गोटे हाथ संविधान एवं अन्य हाथ न्यायर तराजु धरी उभय पक्षों को शुणाणी संविधान विधि व्यवस्था अनुजाई न्याय प्रदान करुछन्ति। भारतीय न्याय व्यवस्था सारा विश्व रे अनन्य। भारतर गणतंत्र स्वतंत्र मीडिया एवं निरपेक्ष न्यायपालिका पाई समग्र विश्व रे सम्मानर अधिकारी हेउछि। एथिपाई सारा देश आज गर्वित अटे। न्याय व्यवस्था को अधिक चलचंचल एवं त्वरित करिया पाई 150 वर्षर ब्रिटिश आईन को विदाई देई नूतन विधि व्यवस्था यथा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियमर प्रणयन करा जाइछि। एहा द्वारा लोकन को उचित एवं त्वरित न्याय प्रदान करा जाई पारिबो। एही न्याय प्रदान दिगरे विधि विधान सहित भित्तिभूमिर निश्चित आवश्यकता मध्य अछि। एही क्रम रे किछि दिन तळे भुवनेश्वर ठारे अत्याधुनिक जिला न्याय परिसरर उद्घाटन विशेष भाव में उल्लेखनीय, जहाँकि यहाकू महामहिम राष्ट्रपतिंकर उपस्थिति रे ताहा संपादन करने निश्चित भाव में आम सरकार बहुत बड़ा गोटे ये घटना। विचार व्यवस्था भित्तिभूमि निर्माण दिगरे आउ एक पाद आग को जाई आजिर एही सेंटर फॉर जुडिशियल आर्काइव्र जो उद्घाटनी आम आईनगत व्यवस्थार एक समृद्ध ऐतिह्यर भंडार भाव में यह कार्य करिवो। न्यायपालिका संविधान रक्षक एवं यह न्यायर मध्य रक्षक। वर्ष वर्ष धरी ओडिशा हाईकोर्ट गणतंत्र समानता और निरपेक्षतार मूल्यबोध को बजाय रखी अनेक ऐतिहासिक राय मध्य देई आछन्ति। आईनगत इतिहास ऐतिहासिक मामला एवं अमूल्य उदाहरणर भंडार हब। यह ओडिशा एवं आम देशर आईनगत दृश्यपट को चिरस्थायी करि पारिछि। न्यायपालिकार प्रगतिशील दृष्टिकोण को यही केन्द्र प्रतिफलित करुछि। यह न्याय प्रशासन ठार आग को जाई इतिहास संस्कृति और शिक्षार परिसर को मध्य व्यापक करिवो। न्यायिक दस्तावेज रेकर्ड एवं कलाकृतिर संरक्षण हेउछि सेंटर फॉर जुडिशियल आर्काइव्सर एक महत्वपूर्ण पदक्षेप। यह जुग जुग धरी आईन गवेषक छात्र एवं ऐतिहासिक मानक पई एक अमूल्य संपद होकरी रहिबो। आज मध्य जेते बेले यह को उद्घाटन करागला एवं एही अवसर रे मते मध्य सुजोग मिलिला ताकू परिदर्शन करिबा पई आपण माने जेभली भाव रे ये आर्काइव्र गुरुत्व को उपलब्धि करिकी ताकू आज एठी प्रतिष्ठा करई पारिछन्ति एवं जेभली भाव रे ताकू आपण माने स्टोर करिया पई जाउछन्ति एवं जो दीर्घ 200 वर्षरु अधिक हब जो नथी पत्र दस्तावेज गुड़िक आज आपण माने ताकू पुनर्बार आउ थे केमिकाल माध्यम रे प्रोसेस करिकरी आपण माने ताकू स्थापना करुछन्ति। निश्चित भाव रे यह आम ओडिशार गर्व गौरव को एवं आमर जहाँ भी आमर रेकर्ड अच्छी ताकू साइती रखिबा आगामी पीढ़ी पाई एवं समस्त को जो जानिबार अभिप्राय अच्छी ताहा निश्चित भाव में आज जो पदक्षेप लिया जायछि सेतिपाई मु शत धन्यवाद प्रदान करुछि। एही परिकल्पना को वास्तव रूप देबारे मान्यवर मुख्य विचारपति एवं मान्यवर ओडिशा हाईकोर्टर विचारपति माने अक्लांत प्रयास करिथिबारु मु समानंको धन्यवाद दउछि। न्यायपति आपण मानकर समर्पण मनोभाव एवं न्यायिक इतिहास को बजाय रखिबार दूरदृष्टि प्रकृत रे खूब प्रशंसनीय।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତୁଟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉଦାହରଣୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସଂସ୍କାର ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ନ୍ୟାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏହି ଆର୍କାଇଭ୍ ହେଉଛି ଏହି ସହଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ 4ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରାଳୟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ସରକାର ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ନ୍ୟାୟିକ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ବିଚାରପତି, ଆଇନଜୀବୀ, ଗବେଷକ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଆର୍କାଇଭ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଏହା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନତା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁ। ଶେଷରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଆମ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯତ ଧର୍ମ ସ୍ତତ ଜୟ। ଏହାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଆର୍କାଇଭ୍ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆର୍ଚିଭ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଏ ଭବ୍ୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା 39 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏହା ଏକ ଆମ ଏ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବିଭାଗର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ଆସିଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆମ ସରକାର ବିଚାର କରି 6 ଏକର ଜମିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଜେସନ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କଟକ ଏବଂ କେଉଁଝରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ତାହା କଟକ ପାଇଁ 7 ଏକର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ 5 ଏକର ଜମିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର 6 ମାସ ହେଇଛି। ଆଜି 11 ତାରିଖ। ଆଜି ବୋଧେ ଆମ ସରକାର 7 ମାସ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଏ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଆମ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏହା ଇତିମଧ୍ୟରେ 14ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ, 5 ଗୋଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ, 2 ଗୋଟି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଏବଂ 7ଟି ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିଆ ସରିଛି। ଏବଂ ଏହି କଟକଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
550 गोटी स्टाफ क्वार्टर्स निर्माण करने 284 कोटी टंका व्यय अटकल करने जहाँ आम कैबिनेट को आसीला कैबिनेट अनुमोदन हो सारी एणु यापर जो प्रस्ताव आसब मुझे मुख्य विचारपति महोदय सहित आलोचना करुली जे आगामी दिन में आम सरकार त्वरित पर्याय ये न्यायपालिकार जो समस्या गुड़िक अच्छी जो काम गुड़िक आमको करार अच्छी प्रस्ताव आम पाखक आसवा दरकार एवं यदि प्रस्ताव ठीक समय आप देवे आम निश्चित भाव में यथा समय आम ये सरकार समय समस्त प्रस्ताव गुड़िक कार्यकारी करने आम यत्नवान हेबु एवं ये विभाग को आम सुदृढ़ करने निश्चित भाव में विहित पदक्षेप नेबु। आसंतु समस्ते मिलमिशि गणतंत्र ये स्तंभ गुड़ी को सुदृढ़ करने दिगरे निजर गुरुत्वपूर्ण योगदान आम समस्ते रखिबा कारण आम समस्त संविधान सर्वोपरि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। भारत माता की जय। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।